assalamu alaikum tambara talbiza kom da koy mataran wiciraran zarum ke ga albahara kirku su kon to nan di arando albahar gina da is zin daran sai kalke wanda koy dinne ke wanda koy mo irmu ne bore kayan ga wanda local su sabaira fezes no ya sandika boro ne ido hare kambo sandika gin funo ne yanda iko gingai margana din ki te dai lalle ingai hun kun subo dai to nan labar sam koy do kan dai ingai mutiyara mutiyango ki go gite mu ne dai ingai go za atinno hane ingai koy ga ingai za atinno hannun ngai koy gingai tirgisi ministero kangi hausdo hal hoka soy maningai ce ngai do hare kambo san ngai misalangai tikar mera akagar moy go ko bai kallo kolo dai alwati kanci ne gwamnati ko kallo kolo porte feri kai meci no bonde lalle inga alhaku bobu yango na kayan gogo de inga alhaku bobu yan kayan go na kayan gwamnati an san bingai sai kayan amani to nan di dai zarmai no ginin ngai sinira hare skan kal koyo fatara irma hangani rafu fahamandos metre kanga fata neo lokol biyo kan sigini enes hun kunu fu hinza kabara fu fogo na kan wanda bo zangu iddu da waya ga cin taci fu fogo na kan wanda zangu tacin da waidu cin da iddu fu fogo na kan wanda zangun da waran zakin taci har ban kan prime minister na tirtega sai dan di minister bo sai gane ji kulkan ika wakan sigini post budgetaire imgisi ise donc post budgetaire zangu iddu gwamnati ci ga wani te don igono dinga ba isigi sambu boyan mu no kan ningai hay kunnan gane ke wonde non gai gaba iman ko chofuente hay kunno iswani kal ce wonde inni ahimanda imi sambu boy dinga gonda boyan kanti handu hinza imani bana abinda igoga kol igoga ce wonde igoga hinsu irtira kan irgisi inni aga himanda wokan signe Niger Post contractuel no contractuel igogi wala kanki Niger Post hun kuna imi bananda jibu waran kacin di taci su bi mi banan da jibi wai gucin di taci su bi mi banan igodagi wala kanci inni a wasa gwamnati ma takunkumo kan adan donc lokoi metri woni yansi amaka an san yankan ga ba mu Niger Post bon kan si ba maso bai wodi yan banda metri kulu gwamnati goite kulu aga bere inga goyora nanga kan ni sintin jirhin ka jirhin ka tontoni gona kigite ise hun kun jir idduneya kan gwamnati ni ce danga wodin tamu zama sai asiba boye ma ba lokolo zama sai asinde lokolo bona he lokolo asin boye din sinde lokolo sai tan kan igi ana sai cinga sanwa haye wono ir hantum itira inne wasu imi bonza inne tiragisi gwamnati nganoti i won hunkunu mutengu dalilo amma don da gwamnati gonda lokolo bona an ga bai lokaci kaina ina tirage saran sai zalendi ara himgir ce filana uka ifono ti masala me hal hunkuna igogo modan giguna sangadai boyan kan yansin da moize sangadai boyan kan sin hanga ite beba ilutu igogo bodan giguna irbonda aga tila irga irma irwana chorai alhaqu ka ise zamodin bonno irni zayati labarai da hannu ka sirge karan sai localize ba USN no localize satojin funo ne ido hare kambodai gowa kuwa yandira zami do hare kambodai ine igo ke bundu follon bon kai nan kinin ga ido hare kambon ga ido gwamnato lalle in ga ido hare kambo kan atonan didin wo kan san kaka san gudu am ko ga tonan din ga ido kati localize in ga butel hin kai ga hangsin hin kai me kino bondai coronavirus o din doro din giga miso ne mu aga himman da no localize ra san kaka san budin ga ko ga safarai da no din ga ko kan bunyum ya hare da no din takunkuma nan ga kan yan mundu imu konda kan sai haya a guhun burandi in ka kan da fondo wani rayi garan nan da irafo bor hinka kan tare localizai kan du corona virus sodoro kan go dirgi ndu kwarara afa asigite kala lokolo kan gati isaberi inganda ekolo privé fo kango yantala hara kan sigine tayamana ekol hinka kara idwanwa lokol hinka kulmu wandiyaziyanmu ine hawa nyanwo gano idwa adinga songo ke kara ergo erla kalai igogutun ergo botir mudi hay kan gomnato gite sanno kanka guzurgu binde boyera parce que irdi kan harka wa stade yakine zambor hinkanodu adinga hino semeno kango ka boray dingo ilambo bor yanga boray parce que localize bo kulgu bay ka igilambo charga gumo adinga hay kannan da bor follandu adinga kala so kulu ko kala so kulgun kanganda ga chawchara yadin nono inga yambo ira bor yandu sonda ini tester irgogu botugudi hay kan resultat gano le resultat ate négatif to da duway mono gomnato deja isanno kan raite boray sai ne hawo inga ga lokolo gayi haddai bor follandu coronavirus doro to sonya borin kunodu irgogu botu di mana gayi to
wadinga irwo kangati structure zan kai wani ginfunai irgi responsabilita za irbo maga irmu lokolo ga izamirne irse danda irbo wani chalem su bai gudu doro irne irgo gorego kamba koli ga gwamnato gun irne wadi asti ya da mona hono ka son labarai rai karan sai kal sabai sol yango bon sanda man kari hang sinai ko fa kare da dodo hambali ngo do hare kambo ane mataki go kabu yango te da matakan sai ni satagin funai do hare kambo bore ki go sambadin lalle igoye da mataki go te da kyarmo na guyan alhali gara ya dinga aga himanda no sol di minte matka ga himanda ngo wana irmu ne kabu yango do hare arollo mano ya faranski ga mataki go ga te da din kyarmo na guyan alhali gono ya dinga humbur ko mai hamni gara har skan kalko fatara hayakan ite bumbu hino abiso wo hendwana ifo se waran di matakan za ina bara a wale ba foyan ga fata ga noruka ima itiredin ima dai wajen mu zai tare mu sabu duke ibo ga sola ga zai election wukan goka kawai foyan war iga fata ga no bar foyan sai zangu hinka zangu taki zamba foyan hayadin ina te za di fa kalan yame kala tilabiri sabdon ke ifo no system no kan igwarandi ima duga tire medami imi taboregagi tubu di sinten election ima kaga hantum hayakan igaba 2016 ima te election kan ite ikaga bare pv yan irdina ka igituru ima tipeba ima barmai ima da hayakan igaba a foyan igate pepe ihinza itaki kala di hano kan idu hayakan igo keki kulim koy gagisi wajen mu ina ti 2016 mai ima bai kan 2020 da irkwai ba insha Allah bi itin rabbik iksiyar da ima yegati zaman Niger ho hunkuna wo iri farga da hino iri farga zarin da kini zama bare duwawo igoga yiti ganda wa insecurity gonu zakan ika wa girbi kulu insecurity go tonton pourtant ini igoga de malfa ga Niger ima sécurisé manga sécurité pandémie si ayi foni gana c'est coronavirus ka warandi matkan bare tabi droit de l'homme asin da barakan ga fatahu no amane am kaga te zanga wala am kiyaya ka a gaba di iman kaga ta sai complot foya wala im baradi wala im koy soit a famille wara soit a goyi wara soit nan ka dan kulka im koy ta sai complot im doga bloki son bar mariano hinagi samu zanda prisoner politique nja igaba asiba kusa tugara kan labarai kan yanga zuru ran ma kan illa bora wana gidi fugan da dira alfago ba fodo hare kan ba ko yanga talibi zai karkan nan ka ko ga bi dolle yanka hamaiga miso ne ai meki no ba ago kan bara sannan mat kai dol bahare da miso ne dumo misa amsiye ga filla fondara inga no han ho ka sir hang sinai ko ga fakare da assalam tare kunda biro nyam jin funaira fo doctor turno ya nan kan do hare kan bo anin gidi yango ce irse misara matkan aidi fota da makin cebe alfaga ana kuciya karkaryan kan mana hagu amma irga bai bore kan kuli chau zagayyan man son chau bo asin boki man kar gobu hannu dai kalli bulum tini bandara wodo bore ga bai za na kin in karyan kai labora mo yi chawon jewora chando annakasi cewon jiyan wuta latuni zankai sin da bere kulkwai ne zama isu humbur zama islam biga amma matkai dimo alfaga karyan wante da makaranta imsi makaranta inganda lekwalco imsi sammu lekwalco ne a imsi kulkar koi ne wani so zankai kulte hankite son amma alfaga matkan borewo karda mu igin gine a amana hagu am kuzan kai karya din cine igina zan kawo nigi karbo le Quran chong igi zan kai kar igi lallabandi amma karyo kan alfaga te inne irgin gine an hadda daru zama alfaga hankahi magate amu dondon irko dia sallallahu alaihi wasallam ga kanne
alboro manti borkan ginin gwanda gabi kan za haifote bina ga tunu aga karzaino ani alborgite borkan di bina tun a gangin bongayi wodi no alfaga himagate cimuno dinde alfaga kan ga zanka kar nga no ga ba nga zanke mutai jina in ko jina nga no ga ba nga zankai im dubere amma dinde alfaga kan kursikar wallahi abasin zankai mais on kirgi ngici dai alfago karin kate makeci dan haddu daru alfaga ay magi ko amma ay magdo ndo ko dia sallallahu alaihi wasallam ga amma an kirgi ci mu dikariyan sino tawyan wositefa iman ne wala ko do hare amma ba zan kai wan bai talibi zedin misa samun ganda bukan koy mantu misa folon kanu basu woni o alfaga gite anya alfaga gite ababa in talfa alfaga ga mono alfaga ma biri mai amta sai biri mai hannu hala geng baba ido ya dinga alfaga hambagar wodo ngi singi zanke nan matki kandai ambi sila dabu ngi minim kwadin cini amma ki ba alfaga ga mu ima nge bine ye ganda zanke gingi kar gingu humbrandi amma imsa hadda daru wodi no aslamatarai zama zankawo aslamatarai non biran gum zanka aslamatarai ana nungu gisi halmantu musu ya dinga hankir gingine cimino alfaga an haddu daru amma wodin isine imalfuge kulka do wodin gobo ya dinno sata kan gongo bongore daga tangam zankai alhakai sai ta zankai kan bukun fice ngodo mo halmo ka so imsi zankai dan goy doro sato ne sai ni gane ANLTP ngamo do hare kampo sata gin funano ya aninga ado hare kampo an komba miti nan kan aninga di yango to nan di irto on kuna borego te sanga suhun no igo ibai kan igo zankai ta bandi fota kan gobe ni karan godi konni boray non konni police nuna sambirse zankaino kan hawayo ga dangoy dagoy ga bana aga hawno ga gisfora ngi hinne wat kulli radi nan kan in talibizkar nan kan ina zanka dangoy kurai ak foy ga kano il faut seno hayewo kurgoka samseno texte no irsiga appliquer hunkuna Niger gonda texte gu kan ga ci kan amman kamata im zanka tabandi amman kamata imne zankam koy ga garibai ga alberin warandi hunkun Niger la borno nigdi fami yanga yarda imino zambar fo iminga izai luwe im konday Algerie im konday Libye imi dan ta garibai mutuno borgate ko wadinte matunu burg teg nizo sambugate fondo commerce ni wo mantini no ka kay go orange nere ha nizo no ni gluwe ima goyendi nim kan ni no roma amante zankay dini daran koy tribunal era juge kanga hawgay de zankay igna aranse zari kunni ga kan de zanka kan ikom agogan lemunere agogan damsinere igikar igikom iga gundi dangiga kab kun futay kulni ga te zankay dase wotin banda san ha hin kanta kirgidi wat kulu arang hingadi tera kawira la alfagam tunu am zanka waran sambu am koy haldifa as alfaga sinde goy kulu asinda nor kulu am zankay sambu e da koy difu matnagate dole zankay no gan wayande zankay irgo don gadi konni region orat bun alfag yankan gutun tilberi im konda zankay konni imidan albasan farira zankay no goy zankay kan isan bodini isidan dinni se im surat folonte iswani ya dinga mai kata mai dono fun talofun bor hin kadu hino him gante hal borna kamba dak tirbo negate hakunno kan tiradin kan bonin kan dake imitira appliquer ici que tire hay sanne kan tellement boray goga mélange te qur'ana irna mai da
tirai kan bor hino go sambu isu bai gidan dan cara bor kul sig faham in kati jina ihin kanta matuno burgte gane nem izaite ni sindi hina kul nimne im koy gite im koy chawkurana nimi kul sam mi talfi bor foga ni wonim goro gan kan bai koli matana gite ya dinga origine kan yihim gati ay wasi ga badi bore kan go gizan kai kap kun futa i khairai ne go gidi salamu alaikum lakal da sauran gun kun tambara talbiza zamu ce ngal bare kirs kon to nan daran do hanga ni mine ya in ware ya ne ko ya ko kiman ta kan sifur fon ware amirto sobal watsan man san kinim da fo to nan daran do inda hang sine kayan kan ngai kam ga sinar bare to ran do kam kicer kambara no ginaran sir mu kan kan cino ba no kan mas